тамошои манзараи нотакрори кӯли зебои Сарез ро барои шумо пешниҳод мекунем. аз таърих ва маълумоти мавҷуда аён аст ки Сарез кӯлест ки дар натиҷаи як ҳодисаи ғайричашмдошт ва бесобиқаи заминларза пайдо шудааст. аниқтараш, дар натиҷаи заминҷунбии шадиди 18 феврари соли 1911 рух дода, аз нишебии кӯҳи Мускул кӯҳпораи ҳаҷмаш тахминан 12 километри кӯбӣ фаромада, водӣ ва маҷрои дарёи Мурғобро баст, ки сабаби пурра зериярч мондани деҳаи Усой гардид ва деҳаи Сарез пас аз баланд шудани сатҳи оби кӯли нав пайдошуда зери об монд. баъдан садди ба вуҷуд омада, садди Усой ва кӯли нав Сарез номгузорӣ карда шуд. рух додани заминларза ва канда шудани кӯҳпораву пайдошавии кӯл ҳодисае буд табиӣ ва шояд ҳам амри хуби тақдир. дар ҳар сурат кӯли Сарез дар натиҷаи чунин ҷараён пайдо шудааст, ки имрӯз яке аз кӯли бузургу беҳамто ва як захираи нотакрори оби ширини Тоҷикистон аст. кӯли Сарез дар баландиҳои зиёда аз 3252 метр аз сатҳи бар дар кӯҳистони рӯшони Помири Тоҷикистон ҷой гирифтааст. баъди пайдошавии кӯл моҳи марти соли 1911 аввалин маротиба ба Сарез штаб-капитан Заимкин сафар карда оид ба ин фалокати табиӣ маълумотномаи ахборотӣ пешниҳод кардааст. баъдтар ба ин мавзеъ тавассути ташкили экспедитсияҳои гуногун, ки ба онҳо мутахассисон, геологҳо ва сайёҳон шомил буданд, сафар намуда таҳқиқ карданд. аммо таҳқиқи муфассали мавзеи кӯли Сарез ва садди Усой пас аз 2 соли заминҷунбӣ, яъне соли 1913 оғоз гардидааст. тадқиқотчиёни нахустини садди Усой аз рӯи ақида нисбатан ба устувории садди Усой ба 2 гурӯҳ, тарафдорони эҳтимолии рахнашавии сад ва оқибатҳои фалокатовари он ва ҷонибдорони устувории сад ҷудо шуда буданд. ақидаи аввалро муҳандис Букинчин, ки яке аз нахустин тадқиқотчиёни кӯли Сарез ба шумор меравад ва моҳи июни соли 1913 ба кӯл сафар кардааст, ҷонибдорӣ менамуд. ӯ садро таҳқиқ намуда ба хулосае омад, ки дар сурати рахнашавии кӯл ба тамоми минтақаи рӯшон хатари фалокатовар таҳдид мекунад. тирамоҳи соли 1913 тадқиқотчӣ сардори отряди Фхоруғ, штаб-капитан Шпилко мушоҳидаи пурраи кӯл ва садро гузаронида, маълумоти зиёдро оид ба зарари овардаи заминҷунбӣ гирд овард. ӯ дар хулосаҳои худ нисбат ба тадқиқоти кӯли Сарез ва садди Усой чунин пешгӯӣ кардааст. сад мустаҳкам буда, ҳангоми пуршавии кӯл аз он полоиши об ба вуқӯъ мепайвандад. дар сурати зиёд шудани миқдори оби полоишшуда нисбатан ба миқдори оби ба кӯл воридшуда, сатҳи кӯл паст мешавад. нахустин геологе, ки садди Усойро ташхис намудааст, профессор Преображенский мебошад. соли 1915 ӯ тадқиқоти дақиқи минтақаи садди Усойро анҷом дода, андоза, сабаб ва тарзи ба вуҷуд омадани онро тасниф кардааст. ӯ ҳамфикрии худро оид ба мулоҳизаҳои Шпилко аз ҷиҳати мустаҳкамии сад баён кардааст. соли 1925 аз ҷониби топограф Колесников аксбардории садди Усой гузаронида шуд. ин тамошо ва сайри Сарези овозадору аҷиб дар ҳудуди як гурӯҳи корӣ ва наворбардорӣ ба минтақаи Сарез тавассути чархбол сурат мегирад. чархбол охирин омодагиҳои худро мегирад, то ҳаракат намояд ба тарафи кӯли Сарез. ва ин ҳам хатсайри ҳавоии гурӯҳи корӣ тавассути чархбол аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба сӯи Сарез аст.
این پهن آبی که میبینید دریای پنج است که میان سرحد تاجیکستان و افغانستان مجرا دارد. چرخبال الکی در مسافه معین از سطح زمین حرکت دارد. پایان منظره خیلی دلانگیز است. اینجا ولایت مختار کوهستان بدخشان است. ببینید که چگونه محیط زیبا و منظره عجیب. در ساحل دریای پرخروش پنج و احاطه کوههای آسمان بوس حیات زیبایی خاص خود را دارد. این هم از کوههای سر به آسمان تاجیکستان. چرخبال با مجرای آب میان دره روی کوهها حرکت می کند. پایان منظره خیلی زیبا دارد. آب میان کوهساری بی‌مثل جلوه می دهد. واقعا هم این منظره ناتکرار است. منظره عجایبی دیگر این تماشای کوه‌ها از فضای بلند است. نگاه کنید. چرخبال روی کوه‌ها حرکت می‌کند. کوه‌هایی که هر کدام عجایبات خاص خود را دارند. آفتاب باشد روی کوه‌ها نورپاشی می‌کند. مثل که در خیال منظره زیبایی را تصور می‌کنی. همین گونه است. و حتی از آن هم زیباتر. این تماشا هیجانی است که آن را با سخن افاده کردن خیلی دشوار است و این هم از زیبایی‌های کشوری ما تاجیکستان کوهی و آفتابی و آبی و افسانه‌ای است. چرخبال به جانب کوه سرز حرکت می‌کند. این مجرای آب نقره رنگی که در نوار جلو می دهد مثل که ما را به سرگاه اساسی کل می برد. به کل بزرگ سرز. یک کمی دیگر هیجان تماشای کل سرز را در خود می گیریم و حرکت می کنیم. و این است از کل به همتای سرز که چون نگین میان کوهستان عظیم و پرشکوه تاجیکستان جای گرفته است. آبی تماما طبیعی صاف و شفاف مثل که عکس آسمان میان قلب کوهستان نمودار است و همین گونه هم هست. این زیبایی است ناتکرار و نعمتی بزرگی طبیعت. یک کمی دیگر این همه زیبایی را تماشا میکنیم و بعداً به موضع سرز فرو میشینیم. حالا چرخبال کوشش میکند که آرامانه در موضع معین شده ایست کند. اکنون قرار داریم در موضع اساسی کوه سرز. ساحل کوه موضع خیلی راحت بخش است. آبی صاف و شیرین و گوارای کوه به کس روانی فوق‌العاده را می‌بخشد. تماشای آب کوه، اطراف، کوه‌ها، سنگ‌های ساحل، ماهیچه‌های قعر آب، قلعه‌های پربرف، هوای خوش و تازه و روح بخش و آسمانی ابری و نیلین قرار داشتند در بلندی بیش از 3000 متر از سطح بر. ویژگی‌های خاصی کوه سرز است که کس را در حیرت می‌ماند.
اینجا کس می‌خواهد که تنها این همه زیبایی را تماشا کند و در سکوت باشد و واقعا هم از دیدن این موضع کس در حیرت افتیده در سکوت میماند. کولی سرز یکی از گنجینه‌های اساسی آب تازه تاجیکستان است. موضع کولی سرز دارای خصوصیت‌های مشخص طبیعی بوده، خاص دو منطقه طبیعی جغرافی پامیر شرقی و پامیر غربی می باشد. موضع کولی سرز قسمت پایانی وادی دریای مرغاب را در بر گرفته از نگاه ارگرافی محله بلندکوه می باشد. وابسته به این قسمت شرقی نسبتاً سفکوه بوده، قسمت غربی باشد با ریلیف خیلی ژرفی بریده شده فرق می کند. وادی دریای مرغاب و کولی سرز را از شمال قطارکوه موسکول و از جنوب قطارکوه علیچور شمالی احاطه نمودند. قطارکوه‌های موسکول و علیچور شمالی سمت طولکشی نزد ارضی داشته نشیبه‌های راستگیره دارند. آب تقسیم کنهای آنها دارای شاخه‌های تیغه‌دار بوده، در قسم پایانی آنها موضع‌های پر از برفخانه و پیره‌ها جایگیرند. قطارکوه علیچور شمالی که در قسمت جنوبی کولی سرز جایگیر است، یک قطار قله‌های بلندیشان تا 6000 متر از سطح بحر، 5951 متر، کولین 5931 متر، نوک سیاه 5810 متر، پتتاب 5613 متر دارا می باشد. بلندی مطلق منطقه به حساب میانه از 2240 متر تا 5-6000 متر تغییر می‌یابد. بلندی نسبی آب تقسیم کنها از سطح کولی سرز تا 2500 متر می‌رسد. میدان اساسی حوزه کولی سرز در بلندی 3660-4500 متر جایگیر شده است. تصنیف مرفومتری کولی سرز از روی معلومات‌های یابلکوف در سال 1997 چنین است: نشانه مطلق سطح آب 3265 متر، میدان آب جمع‌شوی 16506 کیلومتر کوادراتی، درازی خط ساحل 162 کیلومتر، میدان سطح کل 80 کیلومتر کوادراتی، درازی 60 کیلومتر، پهنایی زیادترین 3 کیلومتر، پهنایی میانه 44 کیلومتر، ژرف زیادترین 500 متر، ژرف میانه 202 متر، حجم عمومی آب 17 کیلومتر کوبی. از روی معلومات‌های تحقیقات‌های باتیمتری یابلکوف در سال 1997 اکواتوریای کولی سرز از روی ژرفش به قسمت غربی و شرقی جدا می شود. قسمت غربی کل ژرفاب یا چقرا بوده دارای ژرفی میانه 250 متر می باشد. قسمت شرقی تنوکا بوده دارای ژرفی میانه 50 متر می باشد. منطقه ژرفی زیاده از 400 متر داشته میدان 4 کیلومتر کوادراتی را تشکیل می دهد و به قسمت دارای ژرف زیاده از 300 متر داشته کل که 15 متر کوادراتی مساحت دارد راست می آید. جمعی جریان آبی سالانه در کل به حساب میانه 1506 میلیون کیلومتر کوبی را تشکیل داده جاری شوی آب از کل از روی معلومات‌های دیدبانگاه هیدرولوژی برچیدیو به 504 میلیون متر کوبی برابر است. صرف آب با راه پالایش، فیلتراسیا توسط سد و با راه بخارشوی صورت می‌گیرد.
об аз 53 чашмаҳои калон ба ҳисоби миёнаи умумии ҷоришавӣ 45,10 метри кубии сония полоиш мешавад. ин нишондиҳанда дар ҳудуди 84,4 метри кубии сония то 28,4 метри кубии сония тағйир меёбад. пас аз полоиши об тавассути садди усой дар шакли чашмаҳои калон дарёи мурғоб ҷараёни худро давом дода ба дарёи кӯҳдара якҷо мешавад ва дарёи бартангро, ки яке аз шохобҳои рости дарёи Панҷ ба шумор меравад, ташкил медиҳад. масоҳати майдони обҷамшавии кӯли Саррез 16506 километри кубиро ташкил медиҳад ва дар ин маврид ҷоришавӣ аз рӯи масоҳати 10835 километри квадратӣ ба ҳисоб гирифта шудааст. дар ҳавзаи дарёи Мурғоб 879 пиряхъ мавҷуд аст ва масоҳати умумии онҳо беш аз 560 километри квадратиро ташкил медиҳад, ки ба 3,4% майдони обҷамъкунӣ рост меояд. пиряхъҳо дар баландии зиёда аз 4400 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудаанд ва хатти барфтӯдаҳо аз баландии 5060 метр аз сатҳи баҳр ибтидо мегирад. масоҳати миёнаи ях баробари 0,64 километри квадратӣ буда, ҳаҷми тамоми пиряхъҳои ҳавзаи дарёи Мурғоб 12,9 километри кубиро ташкил медиҳад. иқлими мавзеъ дар умум континенталӣ мебошад. аввалин пойгоҳи гидрометеорологӣ баландкӯҳ дар мавзеи кӯли Саррез моҳи ноябри соли 1938 дар водии дарёи Лангар дар резишгоҳи халиҷи Ирхт дар баландии 3290 метр аз сатҳи баҳр таъсис дода шудааст. тибқи маълумотҳои чандинсолаи пойгоҳи гидрометеорологии Ирхт, ҳарорати солонаи ҳаво дар мавзеи кӯли Саррез ба ҳисоби миёна 1 градус селсияро ташкил медиҳад. дар моҳҳои сарди сол аз ноябр то феврал-март ҳарорати ҳаво ба ҳисоби миёна аз 4 то 14-15 дараҷа поёнро ташкил дода, дар моҳҳои июл-август дар фасли тобистон ба 14-15 дараҷа мерасад. аз рӯи маълумотҳои Яблоков дар мавзеи кӯли Саррез боришоти солонаи миёна ҳамагӣ 108 миллиметрро ташкил медиҳад ва миқдори зиёди он дар фасли баҳор аз моҳи март то моҳи май мушоҳида мешавад. аз моҳи июл то сентябр қариб ки боришот мушоҳида намешавад. давраи рӯзҳои гарм тақрибан дар ин мавзеъ 100 рӯзро ташкил медиҳад. қисми зиёди боришотро барф ташкил медиҳад ва ғафсии максималии рӯйпӯши барф дар пойгоҳи гидрометеорологии Ирхт то 58 сантиметр мерасад. кӯли Саррез чун дигар ҳавзаҳои Помир ба иқлими соҳилӣ таъсири амиқ мерасонад. аз ҷониби дигар реҷаи ҳарорат, ях, тӯфони кӯл бо иқлим алоқаи зич дорад. кӯли Саррезро аждаҳои хуфтаи Осиёи марказӣ мегӯянд. ин мавзеъ яке аз нодиртарин минтақаҳои табиии Тоҷикистон аст, ки табиати хос ва муҳити табиӣ махсусу бебаҳоеро дар худ дорад. дар экосистемаи баландкӯҳи мавзеи кӯли Саррез дар баландиҳои 3200-4800 метр аз сатҳи баҳр беш аз 800 намуди растаниҳои дараҷаи олӣ месабзанд. дар таркиби флораи ин мавзеъ 5 намуд растаниҳои эндемикӣ ба қайд гирифта шудааст. дар соҳил ва атрофи кӯл қариб 350 намуди растаниҳои гулдор мерӯянд. муҳаққиқон
گوسف و ایکونیکوف نباتات مغزی کل سرریز را از روی پهنشوی وابسته به بلندی به دو طبقه تقسیم نمودند. نباتات میانکوه از سطح کل تا بلندی 3700 متر از سطح بر و بلندکوه از 3700 تا 4700 متر از سطح بر. طبقه میانکوه از تغیزارهای درختی و بوتگی بای بوده. در بوتزارها جماعه نباتات سنگریزه ها نقش خاص دارند. قطعه نزد ساحلی کل پهنایی تا 20 متر از نباتات یک ساله و 2 ساله اساساً با علفهای خودروی پوشانیده شده است. معین کرده شده است که در موضع کل سرریز نباتات درختی بوتگی در مقایسه با دیگر موضعهای پامیر بلندتر پهن گردیده است. عالم حیوانات موضع کل سرریز اساساً نمایندگان حیوانات اکوسیستم بلندکوه را در بر میگیرد. در موضع کل سرریز گرگ، خرس مله، میریموشان، خرگوش تاله، موش صحرایی پامیری، غوله‌موش سرخ زندگی میکنند. از شیرخوران کلانجوسه نمایندگان خاص اکوسیستم بلندکوه موضع کل سرریز ببر برفی، نخچیر به شمار میروند. نمایندگان خاص پرندگان این موضع مرغ هلال هیمالایی، برگود، مرغ هما، کپکدری، گنجشک صدفی، چیره آبی و غیره می باشند. اختلاف فاونای کل سرریز بای نیست. از نمودهای معمولی ماهی ها در این کل 3 نمود: شیرماهی مقرری، آسمانی قلبکی و لوچماهی تیبتی به قید گرفته شده است. حوزه کل سرریز از حساب رود مرغاب و 17 رود خرد و 16 رود کوچک موسمی آب میگیرد و آب اضافی کل باشد توسط سد به پایین جاری می شود. آب جاری شده مجرای دریای شخ و سرمست و حیات بخش را تشکیل داده به پایان می رود. به پایانی که طبیعت و محیط از آن شاداب می گردند. سرچشمه این آب‌های به کل سرریز وارد شده ذخیره برفی است که قله‌های کوه‌های آسمانبوس اطراف را فرا گرفتند. این بود سیر به سرریز فوق‌العاده و ناتکرار و موضع زیبا و نظرربای آن.